आमे केमती नामरू राशि नक्षत्र जानिपारिया से विषय रे आज आलोचना करिया। एटा साधारणतः बहुत लोकों मनर प्रश्न थाए जे तांकर जन्म तारीख समय किसी न थाए तेणु जातक तांका पाखरे न थाए बा मिली पारेनी तेणु तांकर माने नाम राशि प्रथम अक्षर ही सेटा देखिया पड़े आमर जेहेतु तांकर डाक नाम जहाँ थाए तार प्रथम अक्षर ही आमको राशि नक्षत्र टी अनुमान करिया पड़े। तो तापई जहाँ जहाँ सब प्रथम अक्षर अच्छी से उपरे आमे देखिया। आउ ता छड़ा विभिन्न जातक पत्र थिले मध्य किसी लोक नाम राशि रे विवाह मूलक आग्रही प्रकाश करथांती सेतिपई आमे नाम राशि को आज देखिया को प्रथम अक्षर कौन थिले को राशि नक्षत्र हुए। तो प्रथमे देखिया चू चे चो ल ए टाइप रो जदि प्रथम अक्षर अच्छी ताले सी अश्विन नक्षत्र और मेष राशि अर्थात 1/1। तो सही परी द्विजा नक्षत्र और मेष राशि तार प्रथम अक्षर होची ली लू ले लो। यदि प्रथम अक्षर ली लू ले लो अच्छी तबे सेटा द्विजा नक्षत्र और मेष राशि अर्थात 2/1। तो कृतिका नक्षत्र मेष राशि से परी केवल अ अक्षर थिले सेटा कृतिका नक्षत्र मेष राशि हुए। जमती कि उदाहरण स्वरूप जदि का नाम अच्छी अभय तेबे सी से कृतिका नक्षत्र मेष राशि हम जोटा कि 3/1। तापर आमे देखिया वृष राशि कौन कौन से कृतिका नक्षत्र और वृष राशि अच्छी जोटा कि 3/2 तार प्रथम अक्षर थाए इ उ ए। तो सेटा होची कृतिका नक्षत्र वृष राशि जोटा कि 3/2 यदि प्रथम अक्षर इ उ ए रु आरंभ होता है। तो रोहिणी वृष सेमती 4/2 जो जार की प्रथम अक्षर होची ओ बा बी बु ए टाइप रो अक्षर यदि प्रथम अक्षर थाए तो रोहिणी नक्षत्र वृष राशि 4/2 हुए। तो मृगशिरा नक्षत्र और वृष राशि प्रथम अक्षर होची बे बो जोटा कि 5/2 किंतु मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि यदि आमे देखिया तार प्रथम अक्षर रहइबो क कि दुईटी अक्षर रहिबो तो अर्थात 5/3। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि रो प्रथम अक्षर होची कु घ उ छ ए टाइप रो जार कि प्रथम नक्षत्र राशि संख्या होची 6/3 कु घ उ छ। पुनर्वसु मिथुन हेले अर्थात 7/3 यदि हो तार प्रथम अक्षर के को ह ये अक्षर आरंभ हो। से बरी यदि कर्कट राशि आम देखिया पुनर्वसु कर्कट हेले हि प्रथम अक्षर थिबा दरकार यथा उदाहरण होची हिमांशु यदि अच्छी तेबे सी पुनर्वसु कर्कट बोली बुझिया यथा तार नंबर रे देखिया 7/4। तो से भली 8/4 रो प्रथम अक्षर होची जोटा कि पुष्या नक्षत्र और कर्कट राशि हु हे हो ड ए टाइप रो यदि अच्छी तेबे पुष्या नक्षत्र और कर्कट राशि जान परिया। तो 9/4 सेमती अश्लेष नक्षत्र और कर्कट यदि देखिया डी ड डे डो यही अक्षर यदि प्रथम अक्षर रहा तेबे सेटा 9/4 बा अश्लेष नक्षत्र कर्कट राशि। तो सिंह राशि यदि देखिया मघा नक्षत्र सिंह राशि जोटा कि नंबर रे आमे देखिले 10/5 मा मी मु मे ए अक्षर यदि प्रथम आरंभ हो एग्जाम्पल नवा मुना बा मामुनी ए टाइप रो जेकोसी ये सेटा आसीजिवो आपनकर मघा नक्षत्र और सिंह राशि। तो पूर्व फाल्गुनी आपनकर सिंह राशि यदि आसीबो तार प्रथम अक्षर रहइबो मो टा टी ट ए टाइप रो यदि रहिला तबे पूर्व फाल्गुन सिंह राशि अर्थात 11/5। उत्तर फाल्गुनी सिंह राशि यदि रहइबो तार प्रथम अक्षर रहइबो टे केवल सेटा गोटी अक्षर तक मिलछि टे जोटा कि 12/5। तो 12/6 जोटा कि उत्तर फाल्गुनी कन्या राशि तार प्रथम अक्षर आसीबो टो फा पी ये सब आसीजिवो आपनकर 12/6। तो नक्षत्र अब यदि कन्या राशि आसिला तेबे अर्थात सेटा 13/6 कन्या बोली कह जाए जार कि प्रथम अक्षर आरंभ हो पु प न ठ
ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ଯଦି ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି 14/6 ସିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ପେ ପୋ ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜାଣିବେ କନ୍ୟା ରାଶି ଆଉ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ଦେଖିବା, ଚିତ୍ରା ତୁଳା ହେଲା ମାନେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ରା ରି, ଏଇଟା ହେଉଛି 14/7। ତ ସେମିତି ତୁଳା ରାଶିର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଯଦି ଅଛି ତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆସିଯିବ ରୁ ରେ ରୋ ତା, ଏ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯଦି ରହିଲା ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ 15/7 ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି। 16/7 ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି, ଯାହାର କି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ତି ତୁ ତେ। ଏଇ ଅକ୍ଷରରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ବିଶାଖା ଆଉ ତୁଳା। କିନ୍ତୁ ବିଶାଖା ଆଉ ବିଛା ଯଦି ରହିଲା ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ତୋ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ତାକୁ ମିଳିଛି ବିଶାଖା ବିଛା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ 16/8, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ତୋ। ତ ସେମିତି ଯଦି 17/8 ଆସିଲା ଅନୁରାଧା ବିଛା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରହିବ ନ ନି ନୁ ନେ, ଏ ଟାଇପ୍ର ରହିଲେ ଜାଣିବେ ଅନୁରାଧା ବିଛା। ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ସେ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆସିବ 18/8, ଯାହାର ନମ୍ବର ନୋ ଜ ଜି ୟୁ, ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବେ ଯେ ବିଛା ରାଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା 18/8। ଧନୁ ରାଶି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋ ଭ ଭି ଏସବୁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳା ଧନୁ, ଯେଉଁଟାକି 19/9। ତ ଧନୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ, ଯେଉଁଟାକି 20/9। ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆସିଯିବ ଲୁ ଧ ଫ ଦ ଢ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆସିଗଲା ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଆଉ ଧନୁ ରାଶି 20/9। ତ 21/9 ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭେ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ ପରେ ଆମେ ଯଦି ମକର ରାଶିକି ଦେଖିବା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକର ଯଦି 21/10, ଯେଉଁଟାକି ଭୋ ଜ ଜି, ଏ ଟାଇପ୍ର ଅକ୍ଷର ଯଦି ରହିଲା ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି। ସେମିତି ଯଦି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଦେଖିବା, ଖି ଖୁ ଖେ ଖୋ ଏସବୁ ଯଦି ରହିଲା ତେବେ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ମକର ରାଶି, ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 22/10। ତ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ମକର ରାଶି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତା'ର ଅର୍ଥାତ୍ 23/10 ଗା ଗି ଏଇ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଯଦି ରହିଲା ତେବେ ଜାଣିବେ ଧନିଷ୍ଠା ଆଉ ମକର, ଅର୍ଥାତ୍ 23/10। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦେଖିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ଗୁ ଗେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 23/11। ଶତଭିକ୍ଷା କୁମ୍ଭ ଯଦି ରହିବ 24/11, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରହିବ ଗୋ ସ ସି ସୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି 24/11 ବା ଶତଭିକ୍ଷା କୁମ୍ଭ। ସେମିତି କୁମ୍ଭର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ବା ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ, ଯାହାର ଦେଖିବା ଯଦି 25/11। ସେ ସୋ ଦ ଏଇସବୁ ଆସିବ ଯଦି ତେବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର, ତେବେ ଜାଣିବେ 25/11। ସେମିତି 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ଆଉ ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ଦି, ଦିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର, ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ଆଉ ମୀନ ରାଶି। ସେମିତି 26/12 ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଦୁ ଥ ଝ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆସିଯିବ। ତ ତାକୁ ସେଇଟା 26/12। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଦେ ଦୋ ଚ ଚି, ଏ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଆସିଲା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆମେ ନାମରୁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାର କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରୁଛୁ କି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଡାକ ନାଁରୁ ନିଆଯାଏ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଡାକ ନାଁରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟା ବି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଏ ତା ଡାକ ନାଁରେ ଡାକିବା ମାନେ ସେ ଚାହିଁକିନା ଉଠି ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଡାକ ନାଁର ପ୍ରଭାବଟା ଅନ୍ୟ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା।